سيدنا محمدا عبد رسولك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من تبعهم يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيات الله. وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala Subhanahu berkuasa, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah SWT berkuasa mengeluarkan matahari dari timur dan Allah berkuasa mengeluarkan matahari dari barat. Kejadian gerhana bulan, gerhana matahari ini mengingatkan kita bahwasanya semua alam jagat ini akan satu-satu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah berkehendak menghancurkan alam jagat ini, bumi dihancurkan, matahari dihancurkan, bulan dihancurkan, planet-planet dihancurkan. Tidak ada seorang pun raja, pemerintah, siapa saja orangnya, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, tidak melakukan cahaya, bahkan matahari dihancurkan. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bulan bintang-bintang berguguran, rontok, gak kebayang. Bintang-bintang begitu besar, besarnya lebih daripada bumi yang kita tinggal, jatuhnya ke arah kita. Gak kebayang bagaimana hancurnya, lemburnya manusia waktu itu. Matahari dihancurkan, bintang-bintang berguguran, berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan juga ketika gunung-gunung dihancurkan. Jangankan gunung, baru gempa saja satu daerah, satu kampung, satu desa gempa saja, maka semua orang panik. Ini gunung-gunung semua seisi dunia, gunung dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Matahari dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas ketika datang hari kiamat, seorang ibu lupa pada anak, lupa pada siapa-siapa. Saking hebatnya hari kiamat. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, juga alim ulama menyampaikan di antara adanya gerhana matahari, gerhana bulan, ini satu isyarat dari langit, berita dari langit akan datangnya musibah-musibah kepada manusia. Dan kita tidak tahu kapan, bagaimana, sedang apa musibah datang kepada kita. Maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan umatnya bagaimana memperbaiki istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keberkahan istighfar, Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah, mengeluarkan daripada kesusahan-kesusahan hidupnya dari istighfar. Masalah-masalah diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbanyak bersedekah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, dan perbanyak doa. Perbanyak doa. Kata baginda Rasulullah SAW, man sarra yastajiba lahu inda syadaidi wal karbi fakhir du'a fil raha, atau kama qala Rasulullah SAW.
Barang siapa yang menghendaki untuk supaya doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang kesusahan, ketika datang musibah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakhiru doa," maka perbanyaklah doa. Firqa, dalam keadaan lapang. Perbanyak doa, bukan ketika datang musibah masalah doa. Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang pun kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang masalah dalam kehidupan kita, musibah datang, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, akan terima, akan terkabul kita. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ta'arraf ila Allah fi rakha'ati syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu lapar. Ketika lapar, kenal Allah. Ketika senang, kenal Allah. Ketika sehat, kenal Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya, kenal kepada Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya arifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal kepada kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia, dalam hari yang penuh dengan berkah, bulan yang agung, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Malam hari kita berbangun pada malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan, Allah SWT ini bagaimana hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan datangkan dengan rahmat. Maka hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Karena tidak ada perkara yang lebih menghancurkan seorang hamba ketika dia mati dalam keadaan dosa tidak ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dosa-dosa kita, dosa mata kita buat, telinga yang kita buat, perkataan yang kita ucapkan, dan senantiasa menyakitkan orang lain, hati yang berbicara tidak baik, mungkin mengambil hak orang lain. Maka hari ini Allah SWT ini kesempatan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari terakhir Ramadan menjadi hari-hari maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dosa yang hubungannya dengan Allah SWT kita beristighfar, bertobat pada Allah Taala. Dosa yang hubungannya dengan sesama manusia kita meminta maaf pada manusia, saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita punya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita perbanyak bersedekah, berbaik bersedekah dan berbaik doa. Doa tidak mesti harus di masjid, duduk angkat-angkat tidak. Ketika berjalan kita doa, ketika berbaring kita doa, di kendaraan kita berdoa. Doa dalam hati sebanyak-banyak, menyampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita banyak doa pada manusia, banyak mengeluh kepada manusia, banyak minta pada manusia. Padahal manusia punya apa? Gak punya apa. Semua manusia pengemis, fakir, butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat sekarang, bagaimana kita senantiasa berbaik minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. La tas'alanna bani Adam hajatan was'alil ladzi abwabu la tunjabu. Jangan sekali-kali kamu minta satu hajat pun keperluan pada bani Adam manusia. Was'alil ladzi abwabu la tunjabu. Mintalah pada Allah yang senantiasa pintu tidak pernah tertutup. Pagi terbuka, siang terbuka, malam terbuka. Ketika seluruh pintu-pintu makhluk tertutup, pintu Allah Subhanahu wa taala terbuka. Allah yang meminta soalan, Allah Subhanahu wa taala akan marah murka ketika kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhenti minta pada Allah pertama, wa bani Adam akhir sekalian dan manusia, ketika kita minta yang memiliki banyak hal, maka kita mesti ridho, mesti puas punya Allah Subhanahu wa taala, mesti puas punya Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, yang tahu masalah kita dan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia kita sama-sama niatkan sisa-sisa hidup kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني بذكر أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسول الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم وسلم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وأقل الدين عن المدين. حسبنا الله لمن همنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم بحق سيدنا محمد، اللهم بحق سيدنا محمد، بشفاعة سيدنا محمد، بجاه سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة حبيبك، اللهم اغفر أمة حبيبك. اللهم ربنا هؤلاء عبادك، ربنا هؤلاء عبادك، ربنا هؤلاء عبادك، ربنا هؤلاء أمة حبيبك. اللهم ارحم أمة حبيبك، اللهم ارحم أمة حبيبك، اللهم انصر أمة حبيبك، اللهم اهد أمة حبيبك، اللهم فرج أمة حبيبك، ألف بين قلوب أمة حبيبك، ارفع درجات أمة حبيبك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في حياتنا، بارك لنا في زوجاتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في موتنا فيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في موتنا فيما بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, berikan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua berdosa ya Allah. Kami semua berdosa ya Allah. Bukan dosa-dosa kami ya Allah. Yang besar maupun yang kecil, yang dosa yang punya tidak terasa ya Allah, yang sengaja punya tidak sengaja ya Allah. Semua Islam pun terang-terangan ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dengan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan keberkahan baginda Rasulullah SAW, dan keberkahan bulan suci Ramadan ya Allah, dan keberkahan orang-orang yang berpuasa ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa istri-istri kami ya Allah. Ampunlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Yang masih ada pun yang sudah tidak ada ya Allah. Ampunlah dosa orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Masyarakat kami ya Allah. Ampunlah dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Selesaikan masalah umat Islam seluruh alam ya Allah. Jaga umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, terimalah kami 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 ya Allah. Walaupun kami tidak akan diterima ya Allah, terimalah kami ya Allah. Walaupun kami tidak akan diterima, terimalah kami ya Allah. Engkau Maha Pendengar Allah. Engkau Maha Mendengar ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Ya Allah, jangan kemana dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, alhamdulillah majlis ini ya Allah. Dalam majlis ini ada kekasihmu ya Allah, ada walimu ya Allah. Jangan tidak tahu kehadirannya ya Allah. Dan keberkahan ya Allah, timur doa kami ya Allah. Mengenai dosa-dosa kami ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, baikkan tentang kami ya Allah. Ya Allah, berkatalah kehidupan kami, berkatalah kehidupan kami, berkatalah istri kami ya Allah, berkatalah keturunan kami, berkatalah istri kami ya Allah, berkatalah ahli kampung kami ya Allah, berkatalah masjid-masjid kami ya Allah, berkatalah madrasah kami ya Allah, berkatalah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berkatalah kehidupan kami, kematian kami, berkatalah kematian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana innaka jami'un la raiba fihi inna la ilaha illa anta. Allahumma
بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وفي المنام والأخرى ظاهرا وباطنا اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وفي المنام والأخرى ظاهرا وباطنا بدون منة ولا بلية بدون منة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقنا بحسن خاتمة اللهم ارزقنا بحسن خاتمة اللهم ارزقنا بحسن خاتمة اللهم انا نستقدرك والجنة ونعوذ بك من شقاوة النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من صليت بكل الأنبياء